go to town again for Sushi. eating sushi. We miss eating sushi. Then last day ng winter holiday din na. Then Monday back to school again. Kaya we enjoy now. We enjoy today. And Yeah. duck legs smell like Meat. Duck meat. Let's see kung meron duck meat sila. Sarap ng duck meat dun sa Rudolph Resto. Babalikan namin. Let's go guys. Grabe guys. Oh, melting ngayon. Nasa +4 lang. After ng snowing. Kahapon buong araw. 26 days yung snowstorm maghapon. Then ngayon melting agad. yesterday's Yes. windstorm. Thursday. Yep. Biglang baba yung lamig kaya ayan oh. Tunaw agad. No, pagpasok na ng March, spring na kaya need na talagang matunaw yung daming snowflakes sa gilid ng daan. Domusta. Masali ka ini. Matabiting kordiya. Uy, pato. Oli pala yun ailen. Lunta. May tusa. Tusa yun ah. Tiyan baril lah. Ei voi enää kavilla siellä. Tai voikin vielä. Muuten ei saa pyöräillä. Ei. Eikä siellä ole liukasta. Ang dumi ng hindi miten likainen ikona on. Pitää käydä pesulla. Nandito na kami guys sa Square Market. Busy. Mga traktor oh. Lagay ng basud. Ang dulas talaga. Melting. Melting day. Niin miten likainen siellä on. Ei! Siis mikään iso. Iso kasa. Ota minusta tuosta kuva. Ei älä, sä tulit maraksi siellä. Please! Miten? Sinne vai? On kylmä. Mä sanoin sulle. Tää on kylmä. No leitä sitten huppari. Leitä mä huppari sitten. Leitä. Ei tarkuitin tu. Bisis ya. Maglagay ng basod pa. Oh. It's still spring na. Spring. Oh, baro sa Lakyul. Liukas. Ang bilis ngayon guys. Tunaw yung mga ice kasi biglang baba yung init then ulan tubig pa. Kaya ayan na ang weather ngayon dito sa Lahti, south of Finland. Nandito na kami guys sa Sushi Paikka. Mamaya na, let's go. For second time namin dito guys. Dito nalalagay yung chocolate. Yes, sila onay tani angkan liha. Misa si ulo si angkan. Ayan yung nila. Sushi and sim. Okay. Isa lang nito ni Tuni. Onko sitä nyt on ikään. Okay. Kaksi. Etkö halua toi? Sä tykkäät sitä niitä niin. Haluan toi lammen. 3. Ja sä teit vaipuista syödä loppu. Okay. Riittääkö sitä? Yung ikukok pa nila ito guys. Oh, mushrooms.
Sarap yung mushrooms. Then, togi. Met, si pita pais tayo sinta tadi. Ay, ito yung masarap with rice. Noodles. Sabit man, nice to man. Ay. Tofu. Si pita pais ta bebe na ito katuon. Ito yung mga sauce nila guys. Oh. Enjoy your meal, Alisa. Sushi time. Enjoy our meal, guys. Oh, ay. Then, mamaya yung sushi pa. For dessert. Enjoy your dessert. Sorry. Dessert time, guys. May mga kasama ka ng bata dito, kaya sa daling ayan na sila. Mushi. Marshmallow with it. Sisal. Wow. Mang kuya. Masuk ke dalam. Cheers. Ini dia lah. Cheers. Ada. Mita. Enak lah wah. It's very nice. Masya Allah na. Okay. Okay. Minta daw ulit lang. Okay. Done eating. Dito sa resto na ito guys, ito. Sa loob siya ng Sokos. Dito sa Centrum Late. Okay, let's go na. Then, punta kami sa Trio. Then, after eating, go to shopping. Alisa. For adults na, ano. Damit dito sa Sokos. Pang party ba guys, oh. Oh. Almost 100 yung isang ganyan. 100 euro. Sale nila. Oh, mahal pa rin. Oh, 30% off lang. Grabe guys. Basang-basa. Oh, melting talaga. Sesola. Dali, let's go. Oh my. Basa dito sa sentrum. O, baro sila dito sa lang balko. Baro! Ay, bastos ka. Kato natin. Dito na kami sa Trio, guys. May nakatutan na alas pa. Chala, ang kimpengki. Maustan ba si Tani? Hindi na siguro ito tatanggalin guys. Itong ano, mini airplane dito. Oh. Alat ko tayo po biya selta. Hey yo. Hey yo. Nani man na tanipan. Ayan, nadala ulit kami dito guys sa ano.
Tiger store. 4 Esther ng mga naka-display nila. Oh. Ni, sala. Eh, Hana. Voimme kohdistaa. Ei, missä. 30% siellä. Ang gaganda ng display. Oh. 4 Esther. Tanggal, ang ganda. Oh, wow. Mitä se on? Kissa se on. Mä Mitä sieltä? haluan. Mitä siellä? Onko se kellota? Ei se voi valoa. Valot vaan se. Mihin voi laittaa sitten? Sulla ei mitään niitä. Ihana, jos sulla on omaa. Mitä se on? Tuo mitä mä haluan. Mitä se Tuo on? mitä voi hengiä. Paljonko maksaa se on? 11 euroa. Please. 30%. Äiti voimmeko please? Pretty please. No etsi mitä sä haluat. Häh? Katso mitä sä on. Ayan, sweet. Candy ring. No ota vaan. Äiti. Äiti. Hmm? Äiti, mikä tässä on? Oot. Äiti. Sä haluat sitä? Ei. No mitä sä haluat? Mä haluan tuo sama. No niin, ei enää enempää. Äiti. Äiti. Muuttuuko sitä niin varjossa? Tätä. Muuttuuko sitä niin varjossa? Joo, eikö ei, se on vain vihreä, mutta on ihan sama. Eikö tää voi muuttua? Niin, se muuttuu vari sitä. Okei. Ei enää enempää. Ei tarvitse enää kierteellä, kun sulla ei mitään siellä. Söpö. No. Oho, sielläkin. Hei äiti, tuo voi olla Se miten kaunis. Tuo voi olla mun nokki, äiti. Okei. Voiko tuota ostaa vai ei? Ei, mutta sulla ei mitään ole. Äiti, mulla on toi. Ei oo. Äiti, Ajan. ai. Mitä se on? Okei. Valmis? Osiero tu Uki siellä istut. Ya, napadaan na kami dito sa S-Market ng Sokos. Ay, ihana. From Tiger, guys. Let's see. Ota. Take off the light. Jep. Wait. Nani? Ayan siya. Ang ganda niya. Oh, iba't ibang color. Yung lumalabas pag diniinan siya. Grabe, nagustuhan na naman ni Alisa. 11 euro, then 30% off kaya, no? Sige na. Binili na lang namin. Ito, vielä. Katsotaan. Oh, vihreä. Ei äiti, voi tehdä näin. Ei, kato pitävä niitä niin eri värisiä. Ui, no niin valoisa. Onko se, mitä se oli? Sitruuna vai? Mitä toi on? Punainen. Ominako se? Ayan. Ang ganda niya sa para siyang tawag dito yöbalo. Niin, tai lampu. Mitä sä teet? Okay, just sharing guys. New toys ni Alisa. Oh. Like and subscribe. Like and subscribe. For video.